Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara belajar ilmu agama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Dr. Akram bin Muhammad Az-Ziyadah hafizahullah taala, yang mana beliau adalah salah satu murid dari Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mana insyaallah pada sore hari ini kita akan mengadakan kajian tanya jawab langsung bersama beliau live dari Yordania. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita berikan tempat dan waktu untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwafiqa syekhana wa yanfa' bi kalamihi wa ilmihi al-islam wal muslimin. Tafadhal syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إجابة أسئلتكم الإندونيسية في سلسلة أسميتها الأجوبة الرضية على الأسئلة الإندونيسية، وهذا مجلسنا 25 معكم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقكم للسؤال عما ينفعكم، وأن يعيننا على الإجابة على أسئلتكم وفق ما يحبه ويرضاه. وأشكر الإخوة في تلفزيون الإيمان، في تلفزيون الفتوى، وتلفزيون الإمام سورابايا، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي في سورابايا قريبا إن شاء الله بعد أن ينجينا الله وإياهم من البلاء والوباء. وتفضلوا بأسئلتكم، بارك الله فيكم. Jazakallahu khairan syekhana. Setelah beliau membuka muqaddimah, ya, beliau mengucapkan salam kepada kita semua. Juga berterima kasih kepada para ikhwah dan akhwat sekalian, dan juga kepada para kru di Suara Al-Iman TV di Surabaya. Dan beliau juga berharap semoga dalam waktu dekat ini bisa bertemu dengan kita semua, bisa bertemu dengan para kru Al-Iman TV di Surabaya setelah wabah yang semoga Allah angkat ini berakhir. Amin, amin. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. هذا السائل يسأل عن موقف الأب من الخطأ الذي ارتكبه الولد، وهذا الخطأ يقتضي عقوبة كبيرة، فما موقف هذا الأب تجاه هذا الولد المخطئ؟ جزاك الله خيرا. السائل يسأل: إذا ارتكب الولد خطأ كبيرا فما موقف الوالد من هذا الخطأ إذا كان الخطأ يستحق عقوبة كبيرة؟ الجواب في قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد نزلت فيه الآية حين حلف أن لا يصل بعض أرحامه وأن يقطع عنهم النفقة، وعاتبه الله عز وجل فقال له الآية التي سمعتم، أو بعض الآية التي سمعتم: وليعفوا وليصفحوا
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. فعاد عن يمينه وكفر عنه، وأعاد لمصطح ابن خالته نفقته التي كان ينفقها عليه، مع أن مصطح ارتكب كبيرة من الكبائر استحق عليها الجلد والحد الشرعي، لأنه تكلم في عرض أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، واستحق عليها العقوبة وعوقب عليها بالجلد في ظهره 80 جلدة مصداقا لقوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وحدهم الله عز وجل 80 جلدة، وقد ضرب 80 جلدة. ومع هذا الله سبحانه وتعالى أمر بالصفح والعفو وبين أنه غفور رحيم. وهكذا الوالد مع ولده ينبغي عليه أن يعفو ويصفح حتى يغفر الله له، وهو أدرى بذنب ولده أيضا، لكن ينبغي عليه أن تأخذه بولده الشفقة والرحمة، والله أعلم. Jazakallah khair. Soal pertama di sini disebutkan bagaimana sikap seorang ayah terhadap anaknya yang melakukan kesalahan, yang mana kesalahan ini mengharuskan untuk dijatuhi hukuman yang berat alias tidak ringan. Ya. Maka bagaimana sikap seorang ayah? Maka Syekh Hafidhullah menjawab dengan firman Allah Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya. Dan hendaknya mereka saling memaafkan, ya, saling memberikan maaf dan memaafkan. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Ya. Jadi kalau sebagaimana kalian itu ingin diampuni oleh Allah, maka kalian juga harus memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya. Dan ayat ini turun dalam kejadiannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala beliau memutuskan silaturahim dan memutuskan nafkah kepada salah seorang kerabatnya yang bernama Mistah, ya. Yang mana tatkala ada kejadian ini, maka Allah pun menegur Abu Bakar, ya, dengan menurunkan ayat ini. Maka Abu Bakar menjawab, ya, tentu aku sangat ingin apabila Allah mengampuni aku. Akhirnya Abu Bakar pun kembali melanjutkan silaturahimnya dan melanjutkan menafkahi kerabatnya ini. Padahal kalau kita lihat, ya, dan juga Abu Bakar kafar, ya, jadi membatalkan sumpahnya, ya, dan melakukan kafaroh sumpah, ya. Jadi seperti itu, karena sebelumnya dia bersumpah tidak akan melanjutkan silaturahmi dan nafkah terhadap kerabatnya ini. Kenapa? Karena kerabatnya ini yang bernama Mistah, dia telah melakukan dosa yang besar, ya, yaitu dosa qadzaf, ya, menuduh seorang wanita melakukan berzina, wanita yang baik melakukan berzina. Dan itu kejadian itu dituduhkan kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan ini merupakan dosa yang besar, ya, termasuk 7 dosa besar yang membinasakan, ya, as-sab'ul mubiqat. Dan Mistah pun juga sudah dihukum dengan 80 kali cambukan, ya. Ini adalah hukuman bagi orang yang menuduh seorang wanita yang baik menuduh berzina, ya. Jadi hati-hati. Kemudian setelah dia menerima cambukan pun Abu Bakar kembali melanjutkan silaturahmi kepadanya dan memberikan nafkah, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, salah seorang Muslim, salah seorang sahabat yang melakukan dosa besar, ya, dosa besar dicambuk 80 kali, itu pun sama Allah masih disuruh apa? Kita untuk memaafkannya, ya. Wal ya'fu wal yasfahu, ya. Padahal melakukan dosa besar, ya, menuduh seorang wanita berzina, itu aja masih disuruh apa? Memaafkan, ya. Dan tentu, ya, dalam hal ini
seorang ayah lebih tahu tentang kesalahan anaknya. Tapi sekali lagi Syekh menekankan harus lebih dikedepankan rasa sayang dan cinta kepada anaknya tersebut. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha sa'il yas'al an kaifiyati at-talaq as-sunni wa dzalika bisababi irtikabi ahlihi kabiratan min kaba'iriz dzunub. La'allahu yarju kadzalik minkum an-nasihah. Jazakallahu khairan. لو عدت أول السؤال ما فهمت أول السؤال. هذا الرجل يسأل عن كيفية الطلاق السني، يعني الطلاق الذي الطلاق أيوة نعم الطلاق السني وذلك بسبب ارتكاب أهله كبيرة من كبائر الذنوب وكذلك يرجو منكم النصيحة له. جزاك الله خيرا. يسأل السائل عن كيفية الطلاق السني لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويطلب النصيحة لأهله. والجواب: الطلاق السني الذي ثبت في صريح القرآن وفي صحيح السنة. في صريح القرآن في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا صريح القرآن، الأمر بطلاقهن لعدتهن. وقد فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في سنته الصحيحة، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وقد طلق زوجته وهي حائض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يأمره أن يراجعها. فطلاق المرأة في أثناء الحيض بدعي، والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، في أول طهرها دون أن يمسها. وقد جاءت عدة أحاديث أو عدة روايات بالأحرى لهذا الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي بعضها زيادات تبين أكثر من غيرها. فمنها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مره فليراجعها، يعني وهي حائض فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها في طهرها. وفي رواية أخرى: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني في أثناء الطهر أو تكون حامل، يجوز طلاقها في أثناء الحمل. وفي رواية أخرى: مره فليراجعها، ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها. وفي رواية وهي مهمة جدا في هذا الباب أنه أمره أن يراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت المرة الثانية يطلقها في الطهر الثاني. وهذه الزيادة زيادة مهمة جدا، لأنها تعطي الإنسان فرصة لأن يفكر بدل الشهر شهرين، يفكر في هل يطلق أم لا يطلق. والرواية هكذا: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء. وهذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك هذه الزيادة مهمة جدا، ثم تحيض ثم تطهر، وهذان شهران أقل القليل شهران يفكر الإنسان فيهما في الطلاق تفكيرا جديا، ويكون طلاقا سنيا. وأنا أنصح من أراد الطلاق ألا يتعجل، وأن يعمل بهذا الحديث المتفق على صحته، ورواه أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد، ورواه عدد كبير من أئمة الإسلام وأئمة الحديث. فلا يتعجل ويصبر، ولعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمره، كما قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. فلا يخرجها من بيتها ولا تخرج هي من بيتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. لكن إذا أصرت أو أصر هو فهذا خلاف صريح للقرآن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وخلاف صريح لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصبح هذا الطلاق طلاق بدعي. هذا بالنسبة للطلاق السني والطلاق البدعي وما يدور حولهما. وأنا أنصح الكل بالتريث وعدم التعجل في الطلاق. نعم. معلش شيخنا، يعني قلتم وتنصح لهذا الرجل أن يصبر، مع أن يعني كما قدمنا آنفا أهله ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، يعني هل الزوج يصبر ولا؟ أيضا إذا كان هذه الكبيرة لا تؤثر على نسله وعلى ولده وعلى بيته يعفو ويغفر، لكن إذا أثرت على نسله وذريته وبيته ففي الحديث إذا كان المقصود بكبيرة الذنوب الزنا لا قدر الله، فلا يجوز الإنسان أن يمسك الزانية وأن يصبر على فاحشتها. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يرى العيب في أهله ويسكت عليه، فلا يجوز له أن يسكت على العيب في أهله. أما إذا تابت وأنابت وحسنت توبتها بالعمل الصالح، لأن هناك من يدعي التوبة ولا يعمل الصالحات، وشرط التوبة العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد من التوبة، دعوة التوبة أن يكون بعدها عمل صالح، فإذا لم يكن بعدها عمل صالح فالتوبة غير صحيحة وغير صادقة، فلا يمسك مثل هذه المرأة. والله أعلم. Jazakallah khairan Syekh. Soal selanjutnya disebutkan tentang cara cerai atau talak yang sesuai dengan sunnah karena istrinya telah melakukan sesuatu dosa besar. Maka Syekh Hafidhullah menjawab, cara talak atau cerai yang sesuai sunnah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Di antaranya ayat dalam surat At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, sampai akhir ayat, Wahai Nabi, apabila kalian mentalak wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, maka talaklah di iddah mereka, dan hitunglah iddah tersebut, dan bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian keluarkan mereka, istri-istri kalian, dari rumah-rumah kalian, dan jangan juga mereka keluar kecuali apabila mereka melakukan hal yang keji. Dan juga telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu
yang mana beliau yaitu Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ya. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar rujuk, agar kembali ke istrinya dan mengabarkan tata cara talak yang sesuai dengan sunnah. Kesimpulannya, talak yang sesuai sunnah itu adalah talak atau cerai yang dilakukan pada masa suci, ya. Jadi bukan ketika haid, tapi dalam masa suci dan belum digauli. Ya. Jadi istrinya ketika masuk dalam masa suci, suaminya belum sempat menggauli dia, kemudian ditalak, maka ini adalah talak sunni atau talak yang sesuai dengan sunnah. Ya. Dan di sana ada beberapa riwayat dari hadis Ibnu Umar tadi, ya, beberapa tambahan. Di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaikh tadi, ya. Di antaranya Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali rujuk, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan kembali rujuk, dan kalau mau mentalak silahkan talak saat suci, ya. Jadi talak saat haid ini tidak boleh, ya. Talak bid'i, jadi talak yang suci itu adalah talak saat suci dari haid dan belum digauli oleh suaminya. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau engkau mau mentalak dia atau kalau dia mau mentalak istrinya, maka talaklah saat suci atau saat hamil, ya. Jadi talak yang sesuai dengan sunnah itu entah dilakukan ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli atau tatkala istrinya dalam keadaan hamil, ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, dan ini riwayatnya bagus sekali, Syekh, muhim, penting. Jadi Nabi SAW memerintahkan agar Ibnu Umar rujuk, ya. Jadi talak yang pertama ini ya kurang lebih dianggap tidak benar, ya. Maka beliau pun suruh Ibnu Umar untuk rujuk istrinya. Kemudian apabila istrinya sudah suci yang pertama, kemudian haid, kemudian suci yang kedua, barulah silahkan kalau mau mentalak silahkan di suci yang kedua. Jadi ini ada beberapa tambahan riwayat, dan riwayat ini riwayat yang sahihah, ya, tadi beliau sebutkan, ya, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Kenapa riwayat yang terakhir ini penting sekali? Karena di situ disebutkan hendaknya engkau mentalak dia di suci yang kedua, ya. Di sini kata beliau dapat kita simpulkan hendaknya seorang suami itu berpikir lebih dalam saat mau mentalak, ya. Jadi kenapa kok dikasih waktu suci pertama nggak talak dulu, kemudian haid, kemudian pas suci kedua baru mentalak, ya, supaya seorang suami jadi seorang suami dikasih kesempatan coba berpikir lebih lama dulu, lebih jernih kira-kira apakah jadi mentalak istrinya atau tidak, ya. Jadi ini merupakan riwayat yang penting, ya. Dan beliau menasihati kepada para suami agar tidak terburu-buru dalam mentalak istrinya, ya. Dan hendaknya dia sabar, ya. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, ya. Mungkin beberapa saat kemudian Allah mentakdirkan sesuatu yang menjadikan si suami ternyata tidak jadi mentalak istrinya, ya. Sehingga jangan buru-buru. Kemudian tadi kita tanyakan, ya, bagaimana kalau istrinya ini melakukan dosa besar, ya. Dalam hal ini mungkin zina, ya, kurang lebih. Jadi dosa besar yang mempengaruhi nasabnya, mempengaruhi keturunannya dan mempengaruhi rumah tangganya, ya, dosa zina yaitu, maka secara hukum asal kalau memang si istri tersebut tidak mau bertaubat, maka tidak boleh bagi suami untuk menahannya, ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, maksudnya tidak boleh untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, ya. Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniatan, ya. Seorang pezina yang laki-laki tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina juga, ya. Di akhir ayat Allah berfirman, wa hurrima dzalika 'alal mukminin, dan hal tersebut yaitu menikahi wanita yang berzina, ya, itu haram bagi kaum mukminin, ya. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan la yadkhulul jannata ad-duyuth, ya, tidak akan masuk surga suami yang rela, ya, suami yang rela melihat kemungkaran yang ada pada istrinya, ya. Kecuali kata beliau Asy-Syaikh Hafizahullah, kalau si wanita ini mau bertaubat dan memperbagus taubatnya plus melakukan amal soleh setelahnya, ya. Jadi beliau memberikan tambahan, sebagian orang ini taubat tapi habis itu amalannya nggak baik, ini berarti taubatnya nggak benar, ya. Taubat yang benar bagaimana? Bertaubat kemudian melakukan amal soleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan
tsumahtada, dan sungguh aku akan mengampuni orang-orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal saleh. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatas syekh. Hadha sa'il yas'al an aw yarju minkum ad-du'a li'annahu usiba bi dhanbin ala wa huwa wal iyazu billah muawadatuhu limusyahadati as-suwar al-khali'ah. Narju minkum ad-du'a wa an-nasihah. Jazakallahu khairan. الأخ يسأل أنه يعاود بين الحين والآخر النظر إلى الأفلام الخليعة والصور الفاحشة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا وإليه الإيمان، وأن يزينهما في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليه الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. وهذا الدعاء، لأن هذه الأعمال من الفسق والعصيان وقد تؤدي بالإنسان إلى الكفر، ونعوذ بالله من الكفر والفسوق والعصيان. أما هي من الفسوق والعصيان بلا شك بالتأكيد، وقد تؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله إن استحلها. ولذلك ندعو الله عز وجل أن يجنبنا وإياه الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونقول لأخينا هذا إذا أراد أن يقلع عن هذه الفتنة وهذه المعصية وهذا الفسق أن يواظب على حلقات العلم مع إخوانه والاختلاط بهم ومجالسة الفضلاء من أهل العلم وطلاب العلم، وأن يتخذ لنفسه صديقا خليلا يراجع وإياه القرآن، يحفظ وإياه القرآن، يقرأ وإياه كتب العلم، فينشغل عن هذه المفاسد بالعمل الصالح. لأن الإنسان إذا لم ينشغل بالعمل الصالح والعلم النافع أو بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح سينشغل بعكسهما، وهو الفساد والإفساد. فليشغل نفسه، وإن كان أعزبا فليتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فليتزوج أخونا هذا ويجد في زوجته ما يشبع نزوته وشهوته دون النظر إلى هذه المحرمات. والله سبحانه وتعالى يباعد بيننا وبينه وبين المعاصي كما باعد بين المشرق والمغرب. Nah. Soal sebutkan ya, ada seorang penanya yang minta didoakan agar beliau istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan, yang mana beliau diuji dengan terbiasa melihat gambar-gambar yang haram ya. Beliau sudah mulai bertobat tapi terkadang jatuh lagi ke dalam maksiat tersebut. Maka Syekh Hafidhahullah memulai jawabannya dengan mendoakan orang ini ya. Beliau berdoa ya, Allahumma zayyin al-iman fi qulubina, ya Allah hiasilah hati-hati kami dengan keimanan ya, wakarih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikanlah, jadikanlah kami benci terhadap kemaksiatan, kefasikan dan kekafiran ya. Karena melihat atau karena dosa melihat gambar-gambar yang haram ini merupakan sebuah kemaksiatan dan kefasikan ya. Dan dikhawatirkan hal ini bisa mengantarkan kepada kekufuran ya kalau sampai orangnya menghalalkan, wal iyazubillah. Dan beliau memberikan tips agar bisa terhindar dari kebiasaan buruk ini, diantaranya adalah menyibukkan dirinya untuk menghadiri majelis ilmu ya. Kemudian mencoba memilih seorang teman yang mana teman ini bisa mengarahkan dia untuk hal-hal yang positif seperti menghafal Al-Quran ya, membaca buku-buku yang bermanfaat dan yang lain sebagainya.
Kemudian juga beliau memberikan tips agar orang ini menyibukkan dirinya dengan amal-amal kebaikan dan belajar, ya. Karena orang kalau tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat, maka otomatis dia akan disibukkan dengan hal manfaat, ya, seperti itu. Dan juga beliau memberikan nasihat apabila orang ini adalah seorang yang masih bujang, maka hendaknya menikah, ya, sebagaimana dalam hadis, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah, ya. Karena sesungguhnya dengan menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak bisa atau belum bisa, hendaknya dia puasa, ya. Dan apabila seseorang telah menikah, maka dia akan mendapatkan pada pasangannya tersebut, pada istrinya tersebut, hal-hal yang bisa mencukupkan dirinya, ya, bisa menyalurkan hawa nafsunya dengan cara yang benar tanpa harus melihat hal-hal yang haram. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatas syekh. Hadha sa'il yas'al an hukmi hamlil mushaf yani fil jaib wa ahyanan dakhala ila dauratil miyah akramakallah duna wal mushaf ma zala fi jaybihi fama hukmu hadha jazakallahu khairan. السائل يسأل عن حمل المصحف والدخول به إلى دورة الحمام دورة المياه فما حكم ذلك؟ الجواب: إذا تعمد ذلك فلا شك ولا ريب بأنه آثم ويرتكب إثما عظيما. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن إدخال المصحف إلى الحمام متعمدا قد يؤدي إلى الكفر. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا يخاف على مصحفه السرقة مثلا إن وضعه في الخارج، فقالوا يغلفه بشيء ويدخله معه. لكن أنا لست مع هذا الرأي، أن يسرق المصحف خير له من أن يدخله الحمام وإن غلفه بشيء. فالمصحف شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى عظيمة، فيجب تعظيمها والحفاظ عليها أن لا تدخل هذه الأماكن. وقد يسأل سائل الجوالات الآن فيها مصاحف، فهل يفعل في الجوال ما يفعله في المصحف؟ الجواب لا، الجوال جوال وفيه هذا المصحف، فهو اسمه جوال وليس مصحفا. أما المصحف ليس له صفة إلا أنه مصحف، فلا يجوز إدخاله في دورة المياه لا متعمدا ولا مضطرا وليس هناك ضرورة. فأن يسرق سيستفيد منه سارق وهو يصفح ويعفو عمن سرقه، لعل الله ينفعه به ويكون له صدقة جارية. أما لا يدخل المصحف إلى الحمام والله أعلم. Jazakallah khairan Syekh. Soal selanjutnya disebutkan seseorang pelajar yang terkadang membawa mushaf di saku, ya, dan terkadang tidak sengaja masuk ke kamar mandi, ya, tanpa membukanya, jadi tetap di saku. Maka bagaimana hukum perbuatan ini? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ya, kalau seseorang itu dengan sengaja memasukkan mushaf ke dalam kamar mandi, maka dia berdosa, ya. Bahkan beliau sebutkan merupakan dosa besar, ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bisa menyebabkan kekufuran kalau sengaja, ya. Dengan sengaja tahu hukumnya terus sengaja memasukkan mushaf ke dalam kamar mandi, ya. Ini kalau sengaja tahu hukumnya. Adapun kalau orang tersebut itu lupa, ya, atau tidak tahu hukumnya, atau takut kalau mushafnya ditaruh luar akan dicuri, ya, maka sebagian ulama ada yang memberikan tips, ya, yaitu dengan cara mushafnya ini digulung pakai sesuatu, ya, kemudian masuk ke kamar mandi, ya. Tapi Syekh Hafizahullah memberikan sebuah catatan, beliau tidak setuju dengan pernyataan ini, ya. Bahkan beliau menambahi, seandainya mushaf itu dicuri,
lebih baik dibanding masuk ke kamar mandi pakai atau menggunakan dengan mushaf ya. Jadi beliau sangat berhati-hati sekali dalam masalah ini ya. Jadi lebih baik mushafnya dicuri ya, pencurinya mungkin bisa memanfaatkan mushaf tersebut, bisa dibaca-baca ya. Kemudian mungkin yang dicuri bisa memaafkan ya. Jadi itu lebih baik dibandingkan masuk kamar mandi bawa mushaf ya. Dan beliau tadi sedikit menyinggung tentang jawalat ya, HP-HP. Jadi HP-HP yang di dalamnya ada aplikasi mushaf. Apakah hukum masuk ke kamar mandi membawa HP ini seperti membawa mushaf? Maka beliau menjawab tidak ya. HP ya HP ya. HP bukan mushaf. Jadi dari namanya aja sudah berbeda. Ini namanya HP, yang satu namanya mushaf ya. Hanya saja HP ini di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'anul Karim. Jadi hukumnya berbeda. Beda sama mushaf. Mushaf ya cuman mushaf. Jadi sifatnya itu ya hanya mushaf Al-Qur'anul Karim. Beda sama HP ya. Seperti itu. Jadi untuk HP tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Nah, kemudian beliau tadi juga menambahi siapa tahu jadi sedekah jariah ya. Jadi mushaf yang dicuri itu bisa jadi malah jadi sedekah jariah kalau pemiliknya memaafkan. Wallahu a'lam. Nah. Ahsanallahu ilaikum fadilatas syekh hadzal akh as-sa'il yatlub minkum nasihah yani kaifa yuwajihu az-zawjah alladhi laha atau allati laha tabi'ah yani mutamarridah hakadha yani yasqub alaihi an-nasihah wa kadha fanarju minkum nasihah jazakallahu khairan. السائل يسأل كيف يعامل الرجل المرأة التي عندها شيء من التمرد والشدة، هكذا السؤال؟ طيب الجواب عليه أن يحلم وأن يصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يحلمه الله، يعني يجعل فيه صفة الحلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، فإذا كانت المرأة فيها جوانب إيجابية فليحرص على تنميتها وتعزيزها، كان يقول لها إذا أحسنت أحسنت، وأن يدعو لها إذا فعلت خيرا بارك الله فيك تقبل الله منك، يعزز الأفعال الإيجابية في حياتها ويقلل الأفعال السلبية ما استطاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فلا بد أن يوازن بين الإيجابيات والسلبيات، بين الحسنات والسيئات، فإذا غلب خيرها على شرها أمسكها، وإذا غلب شرها على خيرها فارقها بمعروف بإحسان كما أمر ربنا تبارك وتعالى، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما إذا كان يرجى خيرها في الإمساك فليمسك وليصبر وليتصبر، وأجره على الله سبحانه وتعالى. نعم. Jazakallahu khairan. Ma'ziratan syekhna, ma makna la yafruq al-mu'minul mu'minah? La yafruq. لا يفرق يعني لا يطلق، لا يطلق. طيب. لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يطلق مؤمن مؤمنة. إن رضي منها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Jazakallahu khairan syekhna. Soal selanjutnya disebutkan bagaimana cara seorang suami yang menangani istri yang memiliki hati yang keras ya, atau tabiat yang keras, yang suka menjawab ketika dinasihatin. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, hendaknya suami tersebut bersabar ya. Bersabar dan berlemah lembut terhadap istrinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan membantunya untuk memiliki sifat sabar ya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersifat lemah lembut, niscaya Allah akan membantu dia untuk mendapatkan sifat lemah lembut tersebut. Dan apabila salah satu tips dari beliau ya,
kalau istrinya ini punya kelakuan-kelakuan yang positif, yang baik, itu kalau bisa dipuji, ya. Seperti misalnya bilang ahsanti, ya, bagus, ya, atau barakallahu fik, ya. Setelah istrinya melakukan hal-hal yang baik, usahakan dipuji, ya. Ini tips dari beliau. Kemudian berusaha untuk memuliakan dia, ya. Jadi dimuliakan, ya. Dan kalau ada perlakuan-perlakuan yang negatif, maka ditahan sebisanya gitu ya. Jadi ketika dia melakukan yang hal baik dikasih hadiah yang sangat tinggi, ya. Adapun ketika dia melakukan hal yang kurang buruk, coba ditahan sebisanya. Ya, itu tips dari beliau. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, la yafrik al-mu'minu al-mu'minah, ya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, ya. Seorang mukmin hendaknya tidak mentalak seorang mukminah, ya. Kalau dia mendapati ada akhlak yang buruk dari si wanita tersebut, niscaya di sana ada akhlak baik yang dia masih sukai. Ya, namanya manusia, ya. Jadi kalau istrinya mungkin masih ada, kalau dia mendapati pada istrinya ada akhlak yang buruk, coba dia lihat dari sisi lain, ya. Dari sisi lain, oh istriku ternyata masih punya akhlak-akhlak yang baik yang bisa menutupi kekurangan dan kesalahannya, ya. Jadi kata Syekh Hafizahullah, kalau memang kebaikannya ini bisa menutupi kesalahan, ya namanya manusia pasti ada salahnya. Tapi kalau kebaikannya bisa menutupi kesalahannya, maka hendaknya dia bersabar dan mempertahankannya. Ya, kecuali kalau keburukannya menutupi kebaikannya. Nah, ini mungkin bisa ditalak dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, ya. Jadi dipertahankan dengan cara yang baik atau ditalak dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al an hukmul aqiqah fi al-kibar wa dzalika ilman bi annahu lam yu'aqqa anhu fi sigharihi. Fama hukmu aqiqah fil kibar hadha? Jazakallahu khairan. السائل يسأل عن حكم العقيقة للكبير الذي لم يعق عنه وهو صغير. الجواب أن الكبير يجوز له أن يعق عن نفسه أو أن يعق عن غيره، ولكن أصل العقيقة سنة مستحبة بقول جمهور أهل العلم، وقل من ذهب إلى وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، فمن وجد السعة فيعق عن ابنه، يستحب له أن يعق عن ابنه أو عن ابنته، عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية أي الفتاة الأنثى شاة واحدة. لكن يجوز له أن يزيد عن ذلك، يجوز أن يعق 3 شياه 4 شياه، عن الجارية أيضا شاتين أو 3 أو 4 حتى يطعم الناس، يجوز له، وكل ذلك سنة مستحبة. وكذلك يجوز للكبير أن يعق عن نفسه أو أن يعق عن غيره، ولو زاد أيضا عن الشاة والشاتين وال3، فإطعام الناس مما يرضاه الله تبارك وتعالى ويحبه. إن الله رضي لكم 3 وكره لكم 3: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة الليل والناس نيام، هذه يحبها الله. والعقيقة من هذا، من إطعام الطعام للصغير والكبير أو عن الصغير والكبير، لكن في الصغر مستحبة، سنة مستحبة، وفي الكبر جائزة، ولا حرج في ذلك، والله أعلم. Jazakallahu khairan Syekhana. Soal selanjutnya disebutkan apa hukum seseorang yang mengakikahi dirinya sendiri karena dia tahu ketika bayi belum diakikahi, ya. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ya, boleh bagi seorang yang sudah dewasa untuk mengakikahi dirinya sendiri atau orang lain, ya. Jadi hukumnya boleh.
Dan hukum akikah pada asalnya adalah sunnah, ya, sunnah mustahab menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin murtahinun atau murtahanun bi akikatihi. Ya, setiap seorang anak itu murtahan itu seperti ditebus, ya, ditebus dengan akikah, ya, seperti itu. Maka barang siapa yang mendapatkan kelonggaran dalam rezekinya, maka hendaknya dia mengakikahi anaknya, ya, atau ketika besar mengakikahi dirinya sendiri juga tidak apa-apa. Dan yang sunnah adalah apabila satu laki-laki, maka akikahnya adalah 2 ekor kambing, ya. Kalau wanita maka 1 ekor kambing. Dan beliau tadi, menurut beliau, pendapat beliau, dibolehkan lebih dari itu, ya. Misalnya mau 4 kambing, 5 kambing, atau misalnya anak perempuan mau 3 kambing, terserah, ya. Yang mana hal itu dengan niat apa? Bisa memberikan manusia makan lebih banyak lagi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha radiya lakum salasan. Sesungguhnya Allah mencintai dari kalian 3 hal. Di antaranya adalah it'amut ta'am, yaitu memberi makan manusia. Dan akikah termasuk dalam kategori memberi makan manusia. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatas syekh. Hadha sa'il yas'al an hukmi asyurb qa'iman wa hal idza syaribahu qa'iman lazimahu ayastaqi'ahu am la. Jazakallahu khairan. السائل يسأل عن الشرب قائما وحكم الشرب قائما. الجواب: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشرب قائم حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب قائما فليستقي. وهذه قرينة تدلل على تحريم ما شربه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الشارب قائما ما في بطنه لاستقى. وقوله عليه الصلاة والسلام لمن رآه يشرب قائما سأله قال: هل تحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: لقد شرب معك من هو شر من الهر، الشيطان. فدلت هذه الأحاديث على أن الشرب قائم حرام، وهو قول جمهور أهل العلم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: من شرب قائما فليستقي، أو لو يعلم الشارب ما في بطنه لاستقاه، ليس على وجوب الاستقاء، لكن لو استقاء جاز له أن يستقي، لكن لا يجب عليه، إنما على الجواز، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين علم أن الطعام الذي أكله كان من الكهانة، وضع يده في بطنه ثم استقاء في فمه أو في حلقه فاستقاء. فقالوا هذا الاستقاء ليس للوجوب، إنما للجواز أن يستقي ما في بطنه. والخير خير من ذلك كله ألا يشرب قائما، يشرب جالسا، فيصيب بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بالواجب الشرعي ولا يحتاج لأن يستقي. نعم. Jazakallahu khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan apa hukum minum sambil berdiri, ya. Dan apakah kalau sudah terlanjur minum sambil berdiri harus dimuntahkan lagi atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, hukum minum sambil berdiri menurut jumhur ulama adalah haram, ya. Yang mana hal itu berdalilkan dengan beberapa hadis, di antaranya hadis barang siapa yang minum berdiri maka hendaknya dia muntahkan, ya. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, seandainya orang yang minum sambil berdiri mengetahui apa yang ada dalam perutnya, niscaya dia akan memuntahkannya. Namun kata Syekh Hafizahullah, perintah untuk memuntahkannya ini bukan untuk wajib atau bukan hukumnya wajib, ya, tapi hanya dibolehkan. Jadi kalau mau dimuntahkan silahkan, kalaupun tidak mengapa, ya. Jadi perintah untuk memuntahkannya ini bukan wajib. Sama seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau tidak sengaja memakan makanan yang dipersembahkan untuk dukun, ya, atau berhala. Setelah itu beliau tahu, maka beliau muntahkan. Dan yang lebih baik dari itu semua adalah hendaknya dia minum sambil duduk, dan dengan ini dia bisa mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
Ahsanallahu ilaikum fadilatas syekh. Hadha sa'il yas'al an kaifiyati an-niyyah, kaifiyatin niyyah indama arada ayurqiya bi ayatil Qur'an. Yani madza yanwi fi qalbihi indama arada ayarqiya bil Qur'an atau ayartaqiya bil Qur'an wa ayyu suwarin allati mungkin istata'a lahu ayartaqiya bihi. Ayartaqiya biha. Jazakallahu khairan. نعم. السائل يسأل عن النية التي ينويها الراقي إذا أراد أن يرقي بالقرآن، وما هي الصور القرآنية التي يرقي بها. الجواب أن تكون نيته أن يشفي الله هذا المريض بهذه الرقية، ينوي أن يشفي الله مريضه أو المريض الذي يرقيه بهذه الرقية. وأما السور فأعظمها سورة الفاتحة، وقد قرأها بعض الصحابة على المرضى وشفاهم الله عز وجل بها، ومنها آية الكرسي، وقد قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مريض. ومنها المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي الحسن والحسين صباح مساء من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذهما وترك ما سواهما. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي نفسه الشريفة بالمعوذتين وقل هو الله أحد، يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ فيهما ويمسح ما استطاع من بدنه إذا أراد أن ينام. ولما كبر عليه الصلاة والسلام ولم يكن يستطيع يمسح بدنه بيديه لمرضه، كان يأمر عائشة أن تجمع كفيها وينفث فيهما ويقرأ فيهما، ثم تمسح عائشة بيديها بدن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات أو الصور والآيات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بهما نفسه وغيره، والتي رقى بها الصحابة أنفسهم وغيرهم، والله أعلم. Jazakallahu khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan bagaimana cara ruqyah atau bagaimana cara niat ruqyah syar'i dengan ayat Quran dan surat apa saja yang bisa digunakan untuk meruqyah. Ya. Niat ya, seorang yang ingin meruqyah hendaknya dia berniat agar Allah menyembuhkan orang yang sakit ini dengan ruqyah tersebut. Ya. Jadi dia niatnya apa? Dia niat dengan ruqyah ini agar Allah menyembuhkan orang yang sakit tersebut dengan ruqyah ini. Dan di antara surat ya, yang mungkin bisa dijadikan untuk ruqyah, tadi beliau sebutkan yang pertama adalah Al-Fatihah, ya, yang mana ini sudah dipraktekkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum tatkala meruqyah orang yang sakit dan sembuh kemudian. Ya. Kemudian di antara yang lain adalah Ayatul Kursi, ya. Kemudian Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, yang mana Nabi SAW dahulu selalu meruqyah Hasan dan Husain setiap pagi dan sore sampai turun dua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Maka beliau pun meruqyah Hasan dan Husain menggunakan dua surat ini dan meninggalkan yang selainnya. Jadi setelah itu meruqyahnya pakai Al-Falaq dan An-Nas saja, seperti itu setelah turun dua surat ini. Kemudian juga di antara hal yang lain adalah surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas, yang mana Nabi SAW biasa meruqyah dirinya sebelum tidur dengan tiga surat ini, yang mana beliau membaca surat ini, kemudian meniupnya ke kedua telapak tangannya dan mengusapkan ke tubuhnya. Ya. Dan tatkala beliau sudah mulai sepuh, mulai tua dan sakit, tidak mampu untuk mengusap tubuhnya sendiri, beliau pun minta tolong kepada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha untuk baca surat tersebut, kemudian meniupkan di tangannya Aisyah, kemudian Aisyah pun mengusapkan tangannya ke badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
Ahsanallahu ilaikum fadilat asy-syekh. Yani hadzal rajul yas'al wa huwa yaskun fi aqalliyat al-muslimah wa qalla masjidun hatta yusalli fihi fa makanul amal yujahis lahu ghurfatan li hatta yusalli fihi fi hadhihi al-ghurfah wa fi hadzal bina yani fi hadha makanil amal yujad kadzalik ghurfah li ibadati ad-diyanah al-ukhra yani yajtami fi hadzal mabna ghuraf wa kullu ghurfah lahu yani likulli dinin lahu ghurfah lil ibadah fama hukmu as-shalah fi mislu hadhihi al-ghurfah jazakallahu khairan. يسأل السائل عن تخصيص غرفة لصلاة المسلمين وغرف أخرى لصلاة غيرهم وعبادة غيرهم، وهذا ما نلاحظه ونراه في بعض المطارات في الدول الغربية. فتجد مثلا رأيت في مطار فرانكفورت في ألمانيا غرفا لصلاة المسلمين وغرفا لصلاة اليهود وغرفا لصلاة النصارى وغرفا لصلاة البوذيين وغيرهم، وكذلك في مطارات كندا موجود هذا. لا بأس طالما أن هذه الغرفة معدة لصلاة المسلمين فلا حرج أن يصلي فيها سواء كانت في المطارات أو في محطات القطارات أو في غيرها، طالما أن هناك مكان لصلاة المسلمين يصلي به. فإن لم يجد مكانا فقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي فإن معه طهوره ومسجده، فالأرض كلها مسجد لنا لا حرج أن نصلي في أي مكان إلا أن نتجنب 3 أماكن: المزبلة التي يوضع فيها القمامة والحمام والمقبرة. هذه 3 أشياء لا نصلي فيها وما سواها في أي مكان يمكن الصلاة. نعم. Jazakallahu khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan ya, beliau ini bertanya dan beliau tinggal di negara yang mayoritas non muslim ya dan sangat jarang sekali masjid atau musola. Namun di tempat beliau tinggal itu disediakan ruangan khusus untuk sholat ya. Namun di lantai lain tapi masih satu bangunan ada juga tempat sholat atau tempat ibadah untuk ibadah agama lain. Jadi dalam satu bangunan itu ada ruangan-ruangan yang memang khusus untuk setiap agama ya. Ruangan ini agama Islam, ini agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Maka bagaimana hukum sholat di tempat seperti ini ya, di sebuah bangunan yang di situ ada beberapa macam tempat ibadah, di antaranya adalah punya agama lain. Maka Syekh Hafidhahullah menjawab ya beliau juga pernah mendapati kurang lebih tempat yang seperti ini ya, seperti di bandara tadi beliau sebut di airport Frankfurt Jerman ya, kemudian di Kanada. Beliau dapati di situ ada tempat-tempat ibadah, setiap ibadah punya tempat sendiri gitu ya. Ini untuk sholat, ini untuk orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha ya. Maka beliau menjawab tidak apa-apa ya, sholat di tempat seperti ini tidak apa-apa selama tempat itu memang dikhususkan buat sholat kaum muslimin ya. Jadi hanya kaum muslimin saja yang sholat di situ. Dan kalaupun nggak ada tempat seperti itu, alias nggak ada tempat yang khusus untuk sholat ya, maka beliau menjawab dengan hadis Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ya. Sesungguhnya telah dijadikan bagiku seluruh bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci, maksudnya tayamum ya. Maka barang siapa yang hendak sholat ya, mendapati waktu sholat dan dia tidak mendapati masjid untuk sholat, maka silahkan sholat di manapun dan dikecualikan 3 tempat ya. Tadi beliau menjawab boleh sholat dimanapun kecuali 3 tempat. Yang pertama apa? Mazbalah, yaitu tempat sampah. Yang kedua hammam, yaitu kamar mandi atau toilet. Dan yang ketiga adalah makbarah atau kuburan. Jadi boleh sholat dimanapun kecuali 3 tempat tersebut. نعم تفضل.
hadzal akh yas'al an afdalul amal li birril walidain ba'da wafatihima. Ma huwa afdalul amal li birril walidain ba'da wafatihima. الأخ يسأل عن أفضل العمل في بر الوالدين بعد وفاتهما. الجواب أن يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، كأن يصل عمته أو عمة أبيه أو خالة أبيه، فهذه من الرحم التي يصلها أبوه ولقد مات فيصلها هو نيابة عنه، وأن يكثر لهما من الدعاء، وأن يجعل لهما الصدقة الجارية تلو الصدقة، وخاصة سقاية الماء، فهذا من أفضل الأعمال التي يبر بها الرجل والديه. وبر أصدقاء والديه كانوا رجالا أو نساء، أن يبر أصدقاء والده وصديقات والدته، فهذا من البر، كما كان يفعل ابن عمر مع أصدقاء عمر. هذه الأشياء التي ذكرناها هي من أفضل ما يبر الولد فيها والديه، وأن يحسن أخلاقه في التعامل مع الناس حتى يدعو الناس لوالديه، يعني أن يكون حسن الخلق حتى يقول الناس رحم الله والديك، أو نعم من رباك، دع من يراك يدعو لمن رباك، كما قال دع من يراك يدعو لمن رباك، بحسن الخلق وحسن التعامل، والله أعلم. Jazakallah khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat, ya. Cara yang paling afdol. Bagaimana cara yang paling afdol untuk berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Maka Syekh Hafizullah menjawab, ya, di antara birrul walidain yang afdol setelah mereka wafat adalah menyambung silaturahim dengan kerabat mereka, ya. Seperti misalnya silaturahim kepada ayah yang wafat, pada paman dia yang telah wafat. Jadi menyambung silaturahim kepada kerabat orang tuanya, ya. Kemudian di antara amal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah memperbanyak doa, ya. Memperbanyak doa untuk kedua orang tua yang telah wafat. Kemudian di antara hal yang lain adalah sedekah jariah, ya. Terlebih kata beliau adalah membair, ya. Jadi ini kata beliau termasuk amalan yang paling afdol, yaitu sedekah jariah dalam bentuk apa? Mengalirkan air, ya, seperti itu. Kemudian juga di antara amalan yang lain yang bisa dilakukan adalah berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita, ya. Sama saja apakah teman-teman itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, ya, sahabat Abdullah bin Umar terhadap teman-teman ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian di antara amalan yang lain adalah memperbagus akhlaknya. Ini penting sekali para jamaah sekalian. Jadi memperbagus akhlaknya tatkala dia muamalah dengan manusia. Apa kaitannya? Supaya apa? Supaya manusia ini mendoakan orang tuanya, ya. Jadi kalau di kebiasaan mungkin di tempat syekh gitu, ya. Jadi kalau ketika seorang melihat ada anak atau seorang itu berbuat baik, akhlaknya bagus, itu biasanya orang yang melihatnya doakan orang tuanya, ya. Jadi contohnya rahimallahu walidayk, ya. Ketika lihat misalnya kita akhlaknya baik, orang yang melihat akan mendoakan orang tua kita, ya. Semoga Allah merahmati orang tuanya dia, ya. Kemudian juga betapa baiknya orang tuamu bisa mendidik anak yang baik seperti ini, ya. Bahkan ada sebuah pepatah, ya, tadi beliau membawakan pepatah Arab, dak mayarok yada'u liman robbak, ya. Biarkan orang yang melihatmu itu mendoakan orang yang telah mendidikmu, ya. Jadi maksudnya kita berakhlak baik agar manusia mendoakan orang tua kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha sa'il yas'al an hukmit talaq fi hali al-ghadab. Hal yaqa'u hadha talaq wa ba'da talaq huwa yandam, yani nadima. Fama hukmu hadha talaq? Jazakallahu khairan.
أرجو أن يكون هذا السؤال الأخير والجواب الأخير، لأن عندنا الآن صلاة الظهر ونحتاج للوضوء. الجواب: السائل يسأل عن حكم طلاق الغضبان، هل يقع أم لا يقع؟ الجواب: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. إذا كان الذي طلق لا يدري ماذا يقول أو ماذا يفعل، أغلق عليه من شدة الغضب ولم يعلم ماذا قال أو ماذا فعل، فيدخل هذا الحديث في هذا الباب، فلا يقع الطلاق، وينبغي عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليه في ذلك، ولكن يحذر في المرات القادمة أن يغضب هذا الغضب الذي يدفعه للطلاق. أما طلاق الغضبان لا يقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. نعم، والله أعلم. Jazakallah khairan Syekhana. Soal yang terakhir ya, karena beliau sudah azan duhur dan beliau akan persiapan sholat. Apa hukumnya ketika terlanjur mengucapkan talak kepada istri tapi dalam keadaan marah ya? Kemudian setelah itu, tatkala pikiran sudah jernih, dia menyesal. Apakah talaknya tetap jatuh? Maka Syekh menjawab, hukum talak dalam keadaan marah itu tidak tidak sah ya, atau tidak terjadi ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, la talaq fi ighlaq ya. Tidak ada talak tatkala orang tersebut sangat marah ya. Maksudnya nggak bisa mikir, dia nggak tahu apa yang diucapkan, dan juga dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Jadi lepas kontrol seperti itu ya. Dan maka seperti ini tidak terjadi talaknya, kata beliau. Dan hendaknya si suami banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan jangan sampai terulang lagi kedua kalinya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Syekhana ala hadhil fursah at-tayyibah. Nas'alullah lakum. كذلك جزاكم الله خيرا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على طاعته قريبا إن شاء الله بعد زوال الوباء والبلاء، وأن يحفظكم بحفظه، وأن يصل سلامي الآن إلى إخواننا وأخواتنا في بلادكم الذين يعرفوننا ونعرفهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن المسلمين وعن البشرية هذا الوباء الذي تضرر منه الملايين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Begitulah para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, beliau menutup kajian tanya jawab ini dan berterima kasih kepada kita semua ya, dan beliau juga berharap semoga kita bisa berkumpul bersama beliau, bertemu bersama beliau dalam waktu yang dekat ya, setelah hilangnya wabah ini. Dan beliau juga menyampaikan salam ya kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang mengenal beliau dan beliau mengenal para jamaah sekalian ya. Dan beliau juga memohon kepada Allah agar mengangkat wabah ini dari kaum muslimin, yang mana wabah ini telah membuat malapetaka bagi banyak orang. Amin amin. Jazakumullah khairan. Demikianlah kita tutup kajian tanya jawab pada sore hari ini. Saksikan terus kajian tanya jawab di Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV setiap hari Sabtu pukul 15.20. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.